Naguna sa Sugbo karon. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mopagkatap og team sa medical ug health personnels. Aron pagtabang sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ato sa Sinulog Grand Parade. Sa laing bahin, Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDR-MMO nagpadala og dulan 50 ka emergency rescue teams aron pagtabang sa mga residente nga napiktuhan sa mga pagbaha ug landslide tungod sa way puwas nga pag-uwan. Delegasyon gikan sa Estados Unidos midangat sa Sugbo aron pagbansay-bansay sa mga sakop sa Cebu Provincial Women's Commission o sa Cebu Provincial Social Welfare and Development Office batok sa human trafficking. O sa laing bahin, mga biktima sa sunog sa lungsod sa Lumanahog sa miaging buwan, dako kayong pasalamat sa gitulong nga ayuda sa Kapitolyo o sa ilang lokal nga kagamhanan. Kini og daghan pa kini lamang sa Sugbo karon. Gikan sa News and Information Center sa Cebu Provincial Information Office. Ang niya ang Sugbo karon. Mayong adlaw nga Biyernes, ako si Abner Kini. Ako sab si Kating Kalako. Kini ang Sugbo karon. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mupagkatap og team sa medical ug health personnels aron pagtabang sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo, atol sa Sinulog Grand Parade. Kapulisan, mipasalig na nahanay na nila ang seguridad alang sa dakong kalihukan. Matod ni Gobernador Hilario Davide nga mao kini ang labing unang higayon Kapitolyo miapil sa kalihukan sa Devotes City pinaagi sa pagbutang og medical team, emergency response ug nightly entertainment. Si Davide nagkanayon ang team adto ibutang mismo sa Devotes City ug andam pagresponde bisan unsang panginahanglan. Ginvolved ta sa Devote Devote City. Preparations karong tuiga sa sa Cebu City. Now, ang atong participations ni provide tan ngadto og kanang kanang medical team o kanang emergency responder. So gitap ta nila. So arrange ta tanan. Gipaybaw usab ni Baltasar Tribulano Jr. na ang first responders gikan sa Kapitolyo ang ipakatap sa rota sa Sinulog Grand Parade. Ang plano sa Cebu City o sa kanang gitawag nato o sa Santo Niño sa Basilica moy atong gisunod no. Doon natay mga 40 nga mobile response team ni ato sa Kapitolyo sakay to sa atong float. That means nga kung asa ang atong float uban to siya unya doon na pud tay mga standby sa atong mga stations, mga unom ka areas ato ang pagatan-awon nga diin ang atong response team gikan sa munisipyo gikan sa syudad outside Cebu City. Sa iyang bahin, Vice Governor Agnes Magpali nga sama sa naandan tulo ka adlaw human sa Sinulog Grand Parade ipahigayon ang suroy-suroy Sugbo nga mulanat og tulo ka adlaw ug duha ka mga gabi. Matod ni Magpali nga ilang suruyon ang mga tourist destination area sa Southern Cebu. Ang kanang tulong nga adlaw human sa Sinulog. Ang Miyerkules ato mangyud kanang hatag alang sa suroy-suroy sa Sugbo. Diin atong dadon ang atong mga kaigsuonan nga mga balikbayan ug ilang mga bisita ngadto sa southern part of Cebu on a 3-day 2-night tour sponsored by the provincial government. Kini Dexter Sisdo Piserna alang sa Sugbo karon. Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagpadala og dulan sa 50 ka emergency rescue teams
aron pagtabang sa mga residente nga apektuhan sa mga pagbaha ug landslide tungod sa way puas nga pag-uwan. 46 ka mga emergency response team sa tibok lalawigan sa Sugbo ang mihatag og diha-diha nga pagresponde sa mga baha ug pagguho sa yuta sa mga kalungsuran ug syudad nga naapektuhan sa grabeng pag-ulan gumikan sa bagyong Auring. Una, ang mga lugar nga grabe kayong igo sa ulan, ang lugar sa katong sa Toledo, no, sa 3rd district na tay Toledo, partly sa Balamban, Pinamungahan, naapod ang Luginsan, niya Barili, no, niya dito dapit sa unahan, no, naapod ang Dumanhog, unya ang Tuburan ni apil pagani pod, no, Asturias, amo ning mga nangaigo gyud niya karon sa nag LPA naman ang atong bagyo na nahimo naman low pressure area siya ning abot po siya dito sa northeast gikan dito sa apil of Gauni sa Compostela, ang Carmen, ang Sugod, ang Danao, ang Consolacion mo ning mga area nga naigo gyud sa dako nga pagbunok sa ulan. Of course kung dunay ulan doon na po'y pagbaha. No mo na nga dunay mga evacuees dito. Ang Karkar din dapit sa Central Cebu, naapil of course ang Cebu City, mo ni siya ang mga areas. Ang nakanindot karon before wa gyud tay response teams, no, wa gyud tay mga ART, apan karon mo abot na og 46 ka mga response teams all over the province. Gipasabot ni Tribunalo ang tagdumala sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga adunay mapa nga moila sa mga lugar nga daling mo landslide ug bahaan. Atol sa pagsusi sa Sugbo Karon News Team sa Barangay Kabangahan, Consolacion, duha ka mga balay nga nahimutang sa usa ka subdivision ang naapektuhan sa paglandslide sa yuta. Pagkauman, di baksag diri sa mga. Diri ang naunlak. Ang Kapitolyo aduna kini mga emergency response team nga gipakatap sa tibuok lalawigan aron mahatagan og diha-diha nga pagresponde atol sa mga kalamidad. Apil na niini ang mga pagkaon alang sa mga evacuees. Kini si Rainer Bancali alang sa Sugbo Karon. Kapitolyo sa Sugbo nang hatag og mga pampublikong pansayan sa mga mulupyo sa barangay Sunog, lungsod sa Balamban. Ang pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, PDRRMO Baltasar Tribunalo, nagpasalamat sa Rise and Build Foundation gumikan sa suporta niinis pagtukod sa mga pansayan. Ang Rise and Build Foundation nga ubos pagdumala sa Latter Day Saints padayong nakigtambayayong sa probinsya sukad pa sa 2013 sadang miigo ang bagyong Yolanda. Sa miaging tuig ang probinsya sa Sugbo nagtukod usab og susamang proyekto sa barangay Gaas, Balamban. Sa pagbalik sa Sugbo karon, mga taga Estados Unidos mibansay-bansay sa mga sakop sa Provincial Women's Commission ug sa Provincial Social Welfare and Development Office batok sa human trafficking. Ang kasinatian atol sa sinulog dili matandi sa ubang pagsaulog. Ikalipay nato ng atong katawhan hangtod karon pabilin nga miyukbo sa kabalaan sa pagtuo. Sinulog affirms the power of faith and the power of prayer, not only of 2 or 3 but of thousands gathered together in their worship of the Lord. Many are amazed and delighted at the huge crowds who attend the Sinulog procession and novena masses. It must please God so much to see the faith of so many who offer their complete trust, dependence, and gratitude to Him. But please let us all remember, above all, why we celebrate. For the Sinulog Festival is ultimately a celebration of our values and beliefs. Along with that legacy came other values that have stood the test of time, which are important as we seize the momentum of reform. As Cebuanos, we are bound by our culture, by the sacrifices of our forebears, and the collective aspiration to live up to their example. We celebrate together because we look back as one, and as one we also dream. We embark on this collective journey to achieve our dreams guided by faith, that we are stewards of our nation and tasked to be our brother's keeper. Ug taliwala sa mga pagsulay nga nasinati nato sa milabay nga katuigan, hayan dunggon unta atong mapag-ampo ug hingpit giyahan sa balaang bata paingon sa kahawasan gikan sa kawadon. Padayon nato itanom ang binhi
sa tingusbawan ug kabuuton nga kalambuan alang sa matag Subuanon. There is power in collective faith and prayer, and we all pray to our beloved Santo Niño. Uban ng akong pamilya, kini si Junjun Davide, Viva Pete Senyor! Ang dengue magkamatay, atong likayan. Ang dengue usa ka impeksyon gikan sa virus nga gidala sa mga lamok nga bayi nga gitawag og Aedes aegypti. Kini mo ang klase nga lamok. Kasagaran mo pa atul sa adlawan. Mas gusto ni ining mga lamuka mangitlog sa mga artipisyal nga butanganan og tubig nga duol sa mga tawo. Unsaon paglikay sa sakit nga dengue? Ilisan ng tubig sa flower vase matag simana. Siguruhang walay pundo nga tubig ang mga botilya, lata ug tansan. Tabuni ang mga balde o drum nga gipunduhan sa tubig. Magsalmon og pangilabot paglikay sa dengue. Task Force kontra lamok upahigayon og massive cleanup sa mga kalungsuran og syudad. Apagan ta mga pahinumdum gikan sa inyong Cebu Provincial Information Office, Cebu Provincial Health Office o kining maong istasyon. Delegasyon gikan sa Estados Unidos ni bansay-bansay sa mga sakop sa Cebu Provincial Women's Commission o sa Cebu Provincial Social Welfare and Development Office batok sa human trafficking. Lakang batok sa human trafficking o pagpangabuso sa mga kabataan o kababayan gipahugtan. Mga eksperto sa Estados Unidos mipahigayon og tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay unsaon mapahugtan pa ang human trafficking ug unsaon usa paghatag og tukma nga serbisyo ang mga kabataan o kababayan nga biktima sa pagpangabuso. Mismo si Governor Junjun Davide III ang miabi-abi sa mga eksperto nga nagbase sa California kinsa mohatag usab og mga technical skills sa pagdumala sa bag-ong abihan nga Cebu Provincial Women and Children Development Center. An increasing number of rescued victims and an increasing number as well of victims, survivors being sent to school. These women and children need our help. Ang Provincial Women's Commission nga gidumala mismo ni Vice Gobernador Agnes A. Magpali mao ang nangulo sa maong proyekto ug mga kalihukal uban sa pagtambayayon sa Cebu Provincial Social Welfare Development Office. Adunay mga programa aron paghatag sa mga biktima nga makasugod og bag-ong kinabuhi diya sa Katilingban. You very well know what we are doing, the rescue operations we have, prosecutorial, the prosecution, the aftercare. We do want our children victims and the women victims to go back to mainstream society, be normal again, live normal lives again. And this is the most difficult part of our. Ang mga langyaw nga eksperto mupaambit usab sa ilang katakos sa pag-imbestigar o pagsumpo sa human trafficking sa lalawigan sa Sugbo, samtang mupalambo sa mga serbisyo sa pinakaunang crisis center nga mao ang Cebu Provincial Women and Children Development Center nga nahimutang sa Sudlon Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Kini si Iraldito Pania alang sa Sugbo karon. Mga nabiktima sa surog sa lungsod sa Dumanog, sa miaging buwan, dako kayong pasalamat sa gitulong nga ayuda sa Kapitolyo ug sa ilang lokal nga kagamhanan. Kapitolyo ug lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Dumanhog mitunor sa hinabang sa mga nasunugan. Kini aron paghupay sa mga biktima sa sunog, pinagi sa mga hinabang alang sa mga apektado mga pamilyang nasunugan nitong Disyembre sa miaging tuig. 26 ka mga pamilya nga nakadawat sa tag 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa municipal government sa Dumanhog. Gawas sa financial assistance sa mga biktima sa sunog, nakadawat usab og construction material sama sa mga tin sheets, lumbers, lansang, sinako mga simento gikan kang 7th District Congressman Peter John Calderon. Ang provincial government pinaagi nila ni Provincial Board Members Christopher Baricuatro ug Jerome Librando miapod-apod usab og mga relief goods, cooking utensils, apil ang mga banig, habol ug moskitero. Samtang sila si Gobernador Hilario Davide III ug Vice Governor Agnes Magpali misaad ang Kapitolyo mohatag og tag-usa ka 2,000 ka pesos financial assistance pag-ayo sa water system sa apektadong mga balay. Ay lokal ginabak gikan sa inyong committee document, ginaot na makasabak ninyo. Doon na po si computer na po yan sa hatag po para kaninyo din sa kaninyo sunugan. Ang mga nasunugan nga doon ay mga tinunan sa high school ug kolehiyo, makadawat og dugang ayuda gikan kang representante Peter Calderon. Aron matabangan ang mga fire victims nga doon ay mga estudyante, matud pa ni Calderon, iya kining hatagan ang matag pamilya sa tag 3,000 pesos netong doon ay mga high school students ug tag 5,000 pesos alang netong nga doon ay mga estudyante sa kolehiyo. Si Mayor Efren Gongon Hika nagpasalamat usab sa mga opisyalis sa Kapitolyo gumikan sa maong hinabang. Apil na kang Calderon kinsa tuyo nga miadto sa Department of Local Government aron sa pagpangayo og mga
mga fire. Si Mayor Efren Gongon Hika nagpasalamat usab sa mga opisyal sa Kapitulyo sa mga hinabang. Apil kang Calderon kinsa tuyo nga miadto sa Department of Interior and Local Government aron sa pagpangayo og bagong fire truck alang sa lungsod. Kini si Fred Quinio alang sa Sugbo karon. Daghang mga programa o proyekto ang giandam karon alang sa ikapitong distrito sa lalawigan sa Subo. Programa sa panglawas, edukasyon, panginabuhian, pipila lang sa mga gihanay karong tuiga ni Kongresista Peter John Calderon. Ang ikapito nga distrito sa lalawigan sa Sugbo gilangkuban sa 8 ka mga lungsod. Kini mao ang Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualboal, Mulabuyok, Badyan, Alegria ug Hinatilan. Ug aron daling matiman-an mahimo kining tawgon sa minubo nga drambag. Sigun pa ni Kongresista Peter John Calderon, representante sa ikapito nga distrito sa lalawigan sa Sugbo, nga daghang mga residente ang nalipay sa katukuran sa bag-ong distrito. Usa ka maayo nga lakang aron mapadali ang socio-economic development sa 8 ka mga lungsod. Matod ni Calderon, nga dako ang potensyal niini sa turismo, ilabi na sa mga lungsod sa Mualboal ug Badyan. Mahimo sab kini nga education center sa Southwestern Cebu. Ilabi na nga gipangunahan karon sa Mualboal kinsa na ila nga mecca for public collegiate education. Sagad sa mga high school graduates gikan sa 7 ka mga lungsod sa kanhi 2nd District kasamtangan karong nagtungha sa Mualboal. Subay niini, gipahibawo ni Congressman Calderon nga gipaabot na lang niya ang guidelines gikan sa Commission on Higher Education, CONCHED, aron makatungha nga libre ang mga tinun-an subay sa programa karon sa nasudnong kagamhanan paghatag og libreng matrikula sa mga tinun-an sa state universities. Doon na tayo scholarship pero ato pa man gihuwat pod ang guidelines sa CHED ani kay doon naman say na-allocate pod na ang national government para sa tanang state universities and colleges. Gipahibawo usab ni Calderon nga ning tuig 2017 daghang mga programa ang iyang giandam alang sa ikapito nga distrito. Kini sama sa Health Services Program, Livelihood Program ug uban pa nga makatabang kaayo sa iyang mga constituent. Doon na tay napa-appeal sa General Appropriation sa mga infrastructure project karon no. Ug kada lungsod doon natay gi bahin-bahin na natay mga covered court na atay sa mga barangay na wala pa unya doon natay mga road concreting pod o sa atong mga lain-laing lungsod. Isip Vice Chairman sa Committee on Globalization and World Trade Organization sa Ubos Balay Balaoranan, gitun-an og maayo sa komitiba nga dili maapektuhan ilabi na ang sektor sa agrikultura nga mahimong makakompetensya sa mga produkto nga ginama gikan sa ubang nasod. Doon ay mga ongoing negotiations karon na ma-exempt ang uban na produkto sa Pilipinas from zero tariff no. Ilabi na sa East ASEAN integration. So ato nang paninguha aron na maprotektahan pod ang atong mga produkto diri labi na mga agricultural product. Ang Cebu Provincial Health Office nakarecord og 9,063 ka kaso, 74 patay, gikan sa Enero hangtod sa Disyembre 31, 2016. Ang gidaghanon mas taas og 272% kaysa na record sa 2015 nga 2,461 ka kaso, 25 patay. Kini nga mga kaso gikan sa mga component cities ug kalungsuran sa probinsya. Sa pagbalik sa Sugbo karon, bag-ong natukod nga crisis center sa lalawigan sa Sugbo na pahimusla na. Alang sa akong mga kaigsuunan nga Sugboanon, akong itunol ang akong mainiton kaayo nga panghinaot ug sa pagkapangaliya na hinaot nga unta ang kining umaabot nga tuig mas malambuon, mas malinawon alang kanatong tanang Sugboanon. Mao kanang akong pangaliya sa balaang bata nga kansang fiestahan atong gisaulog karon. Ug hinaot manghinaot sad ko usa ka peaceful and successful sinulog celebration even if there are many threats, weather, ug unsa pa, masaligon ko na ang balaang bata sa kanunay anaa kanato. Senyor.
Usa lamang kini sa mga daghang biktima sa human trafficking. Ang human trafficking usa ka modernong pagkaulipod sa mga biktima kasagaran sa atong mga kababayan o mga kabataan nga gustong mahawa sa kalisdanan. Ginamit ang modernong teknolohiya sa pagpangita og trabaho sa laing nasod. Gikinahanglan nga magbantay kita sa mga mutanyag og maayong trabaho ug muling laliha sa mga websites ug social media. Dako man ang pangandol sa mugaway nga panginabuhi apan mahimo usab kini nga ikadaot sa atong kinabuhi. Daghan karon ang muhaylo og mga employment contract nga walay mga kasiguruhan. Maniguro kita pinaagi sa pagkonsulta sa mga eksperto sa legal. Dili kita di diha magtuman sa atong kagustuhan. Likayan ta ang disgrasya. Sumpuon ta ang human trafficking dagop sa atong Cebu Provincial Women's Commission o Cebu Provincial Social Welfare Department Office. Mga pahinumdum gikan sa buhatan ni Governor Hilario P. Davido III o buhatan ni Vice Governor Agnes A. Magpale. Bagong natukol na crisis center sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu napahimuslan na. Ang dugay ng ipangandoy nga crisis center alang sa mga kababayan ug kabataan nga biktima sa pagpangabuso hingpit ng giablihan sa miaging bulan. Ang Cebu Provincial Women and Children Development Center kumpleto sa mga lawak o mga pasilidad aron mahatagan og tukmang pagtagal ang mga kabataan ug kababayan gikan sa matag lungsod ug syudad sa lalawigan. And this time we are so thankful to the governor and to the vice governor because they really pushed for the completion of this facility. And aside from placing these clients in the center for temporary shelter, we are also teaching them skills training for livelihood project. Tumong nini nga makapanginabuhi silang normal balik sa katilingban. Gitataw ni Marivic Garces ang tigdumala sa Cebu Provincial Social Welfare Department nga ngayong buhatan mo ay magpahigayon sa mga programa o mga kalihukan aron hingpit mga tagal o pagtagal ang mga biktima. On that note, let me greet our very supportive governor, Governor Junjun Davide, who finally built us a center in Lahuk. Samtang ang buhatan sa Cebu Provincial Women's Commission mo'y moatiman sa mga legal o investigasyon sa pagpangabuso samtang atimanon kini sa bag-ong crisis center usa ka proyekto nga dugay nang ipangandoy ni Vice Gobernador Agnes Magpale alang sa mga kabataan o kababayan nga mao'y pundasyon sa pamilya. Karon ang maong proyekto nahatagan na og katumanan ubos sa administrasyon ni Gobernador Junjun Davide. Kini sa ilalito pa niya alang sa Sugbo. Karon Provincial Veterinary Office nang apod-apod og mga hayupan sa mga mag-uuma sa lungsod sa Alcantara ug Dumanhog kiniisip kabahin sa Countryside Development Program sa probinsya sa Sugbo. Cebu Provincial Veterinary Office nagapod-apod og mga hayupan sa mga mag-uuma sa lungsod sa Alcantara ug Dumanhog. Tuo sa wow ka mga mag-uuma sa Dumanhog nakadawat og kabaw uban ang daro samtang ang 5 mga baka. Sila si Gobernador Junjun Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpale uban ka Mayor Gungun Hika sa Dumanhog ug Mayor Beatrice Cabonay sa Alcantara mo'y nangu sa distribution. Si Davide mipasalig sa mga mag-uuma nga ang Kapitolyo mosuportar sa mga programa nga mopaangat sa ilang kinabuhi. Si Magpale siyang bahin mipalanog sa commitment ni Davide ug miingon nga ang sangguniang panlalawigan mosuportar sa proyekto sa gobernador. Mato ni Magpale, way lugar nga dili adtuon sa atong gobernador aron lamang pag-implementar sa mga proyekto sa probinsya. Mato ni PVO Chief Dr. Mary Rose Vicoy, ang probinsya sa Sugbo nakahatag na og 185 ka mga farm animals sukad pa sa Disyembre sa miaging tuig o mukabat kanig 6 ka milyon ka pesos. Sa samang higayon, si Vicoy midasig usab sa mga mag-uuma pagpahimo sa cattle insurance program sa probinsya in kaso ang ilang kahayupan mapiktahan sa kalamidad. Iyang gipasabot nga ang programa libre tungod kay ang Kapitolyo may mobayad sa insurance premium. Gawas sa mga farm animals ang PBO nang hatag usab og mga bakuna sa rabies, bitamina ug fishing gears. Kini si Crispina Isugan, 33 sa barangay Manga Alcantara, nalipay kayo sa baka ngayong nadawat gikan sa PVO. Matud pa niya, dako kay siyang pasalamat sa Gobernador Hilario Davide o Vice Governor Agnes Magpale tungod kay mas madugangan pa ang iyang income kay pwede nga iyang ibaligya ang anak niini. Si Juan Alberto sa barangay Lawaan, Dumanhog, nga nangumana suod 40 ka tuig, nagpasalamat usab sa probinsya sa libre nga kabaw. Dugang usab niini mga chiking mobalor og dulan sa 300,000 pesos gipanghatag sa Philippine Crop Insurance Corporation ngadto 13 ka mga mag-uma sa duha ka lungsod. Kini si Fred Quinio alang sa Sugbo karon.
Napahitulo ka adlaw nga pagtuon alang sa katumanan sa 6K Development Agenda sa Kapitolyo, ipahigayon. Tulo ka adlaw nga pagtuon alang sa katumanan sa 6K Development Agenda sa Kapitolyo gipahigayon. Gitapos kagahapon ang tulo ka adlaw nga Executive and Legislative Agenda nga gisalmutan sa nagkalaing departamento o pipila ka ahensya sa gobyerno. Matod ni Atty. Mark Tolentino nga tuyo sa maong kalihukan aron mahatagan og importansya ang gustong mahitabo nga kalambuan alang sa lalawigan sa Subo. It's the purpose of the ELA, no? For us to come out of this activity with more strategic interventions para matuman nato ang 6K Development Agenda ug ang vision and mission. Tumong niini ang mga strategies aron hingpit nga mapatuman ang 6K Development Agenda sa gobernador. Atol sa tigom gituki sa nagkanaiyang mga department heads sa na ang ubang pangulo sa mga ahensya sa gobyerno alang sa katumanan sa gipanglantawan nga kalambuan ubos sa administrasyon ni Gobernador John Davide. The different issues, no, and shifts and then objectives and measures that we want to undertake para ma-attain ni nato. Ang tulo ka adlaw nga panagtagbo sa kadagkuan sa Kapitolyo inisyatiba sa Department of Interior and Local Government kun DILG, apil nga misalmot ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun RAFI, usa ka non-governmental organization nga naila na nga mutabang sa mga lokal nga kagamhanan. Kini si Iraldito Panya alang sa Subo karon. The Governor's 6K Development Agenda. 1. Health and Social Services. Ang programa sa panglawas o katalingbanong serbisyo mao ang daw sa agenda sa gobernador. Paghatag sa mas maayong kalidad sa kinabuhi sa mga Subuanon. Ang batakang katalingbanong pangalagan mahinungdanon bahin sa paglambo sa ekonomiya ug ang kagamhanan sa probinsya naningkamot nga ang matag usa makapahimulos ini. Number 2, countryside development. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo naningkamot pagpalingkon sa panguma ug pangisda sa matag komunidad aron ang katawhan di na mulangyaw sa mga syudad. Tuyo sa kagamhanan nga mulambo ang panginabuhi sa katawhan labi na sa kabaranggayan. Number 3, education and technical vocational training. Ang edukasyon dako og papel sa nasudnong kalambuan. Ang gobernador nagtuo nga mao kini ang labing maayong paagi pagpaspas sa kakabos. Niini ang probinsya mihatag prioridad sa pagtukol og mga school buildings ug mas bintaha nga mga classrooms ug facilities alang sa elementarya ug high schools. Ang Subo mihatag usab og dugang vocational technical training programs uban sa Technical Education and Skills Development Authority sa Departamento sa Labor and Employment. Number 4, Environmental Protection, Climate Change and Disaster Risk Management. Ang Sugbo, abunda sa rekursos naturales, sama sa watershed, mangrove areas ug marine sanctuaries. Apan tungod sa mga katalagman naguba kini, tungod ini ang Provincial Disaster Risk Management Office. Bi-focus aron ang lokal nga kagamhanan sa barangay musagop sa kausaban sa panahon. Ang katawhan gidasig paghimog lakang aron makabarog sa bisan unsang kalabidad. Number 5, Infrastructure Development, Tourism and Investment Promotion. Gumika sa kakusog sa paglambo sa Sugbo, nataw usab ang problema sa paghuot sa kadalanan. Apil ang pagdumala sa trapiko. Ang probinsya na ningkamot pagbalansi ining tanan aron mas maayo kining puy-an sa mga lungsuranon ug sa ilang pamilya. And finally, number 6, Law and Order. Responsibilidad sa mga lokal nga kagamhanan ang pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa ilang komunidad. Sumala sa gibutan sa General Welfare Provisions sa Local Government Code. Ang kagamhanan sa probinsya nakagalayon sa nagalaing ahensya alang sa mga programa pagsulbad sa kriminalidad, illegal drugs, human trafficking, child pornography ug uban pa. Mao kadto ang Governor's 6K Development Agenda. Partner, sa nagpadayon nga kalihukan sa Sinulog 2017, ug mga partner sa alas 6 sa buntag, ipahigayon ang fluvial procession sa Milagrosong Bata. Unya sa mga alas 9 usab sa buntag, himuon ang reenactment sa pagbunyag isip mga Katoliko sila Queen Juana o Raha Humabon sa Basilica del Santo Niño. Sa alas 12 sab sa Udto ang ika-12 nga The Street Vibration and Big Bike Rally 2017, unya sa alas 2 sa hapon ug partner, ang solid procession sa Balaang Bata. Sa mga hinigol usab sa fireworks display, sa alas 7 sa gabi, gihinaman ang Sinulog Fireworks Competition diha sa SM City Cebu. Dungan sa ani partner,
Sa alas 7 sa gabi ang mga kalingawan diya sa Puente Osmeña o sa Plaza Independencia. Ako lang panghinaot partner na magmalinawon, aksay o walay mga kakulian nga masugatan ang ato ang mga organizers. Ako si Abner Quinio. Ako sab si Cathy Carago, Pit Senior.